अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सबा कबर के मुतालिक जितनी भी बातें बोली मैंने बिल्कुल सच कहा। मजीद हकाइक भी सामने लेकर आऊँगा। लीगल नोटिस पर सहाफ़ी ने गेम ही पलट दी। एक और पॉडकास्ट में एक और कहानी, ऐसी कहानी जिसके बाद लोगों ने सर पकड़ लिया कि ये क्या माजरा है। सबा कमर से मुतालिक बयान पर मैं कायम हूँ, कायम रहूँगा। मजीद राज भी खोल सकता हूँ। ये राज ऐसे होंगे कि सब हिल के रह जाएंगे। मामला रफा दफा करने के लिए कौन प्रेशर डाल रहा है, नईम हनीफ भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। सहाफ़ी के जवाब के बाद सबा कमर का शदीद रद्द-ए-अमल। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे कि ये जंग क्यों शुरू हुई, क्या किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर हमला करना, ज़ातियात पे बात करना, उसके बाद बोलना कि मज़ीद चीज़ें सामने लेकर आऊँगा, ये किस हद तक सही है और इस पर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, सबा ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, अब क्या होने जा रहा है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाएगा। मारूफ अदाकारा सबा कमर ने सहाफ़ी नईम हनीफ के खिलाफ 10 करोड़ रुपए के हर्जाने का नोटिस जारी किया था। इस कानूनी नोटिस के बाद नईम हनीफ ने अपनी खामोशी काफ़ी दिनों के बाद तोड़ते हुए अपना मौक़िफ़ पेश किया। गुज़िश्ता दिनों जी नईम हनीफ ने अपने यूट्यूब प्रोग्राम में दावा किया कि सबा कमर जो है वो लाहौर में जिस घर में रहती थी वो मुबैना तौर पर किसी शख्स की जानिब से उनको फराहम किया गया था और अगर किसी शहर में उन्हें घर दिया जाए तो वो वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये बयान उन्होंने दिया था एक पॉडकास्ट में, एक यूट्यूब चैनल पर। सबा कमर ने इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए 10 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस जारी किया और नईम हनीफ से प्रोग्राम यूट्यूब से हटाने, माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। अदाकारा ने कहा कि वो अपने वक़ार और साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएंगी, जो कि मेरा हक़ है। इस तनाज़े के बाद कई शोबे शख्सियात ने सबा कमर के दिफा में जो है वो बयानात दिए, जबकि अदाकारा मीरा ने नईम हनीफ की हिमायत करते हुए उन्हें बासूल सहाफ़ी करार दिया। अब थोड़ा सा मीरा जी को भी याद करवाते चलें। लोगों ने लिखा कि मीरा जी की जब अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर जो है सच और झूठ के हमले होते हैं तो और उनकी शादियों के बारे में डिस्कस किया जाता है तो वो बड़े आराम से कह देती हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो लोगों ने नीचे लिखा हुआ कि कितनी गलत बात है कि किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करना हमारा राइट नहीं है। किसी के पास्ट को कुरेदना इंतहाई गलत है। लोगों की ज़िंदगियों में बहुत कुछ होता है, लोग मूव ऑन करते हैं, लोग चलते हैं। किसी ने ये कहा, किसी ने कहा कि एक बंदे की ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें हुई नहीं, उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाना वो गलत है। फिर किसी ने लिखा कि अगर किया भी है तो आपको क्या लेना देना, आप यहाँ पे मामू लगे हुए हैं या फरिश्ते लगे हुए हैं। फिर किसी ने लिखा कि इंसान को थोड़ी सी अपनी इज़्ज़त का जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो लोग आपको ट्रोल करेंगे, लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। फिर लोगों ने लिखा कि सबा के बारे में ऐसी बातें करना, वो भी सदियों पुरानी, इंतहाई गलत बात है। सालों पुरानी चीज़ें हैं, आपको इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं कुरेदना चाहिए। तो मुख्तलिफ लोगों ने इस पर मुख्तलिफ बयान जो है वो दिया है। सहाफ़ी नईम हनीफ ने सबा कमर से मुतालिक दिए गए दावे पर होने वाली शदीद तनकीद के बाद आखिरकार अब जाकर खामोशी तोड़ी है। नईम हनीफ का कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने लाएंगे, जिसके बाद सारी तनकीद पस मंज़र में छुप जाएगी। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा सबा कमर, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन इंसान और शानदार अदाकारी और शख्सियत की वजह से वो हमेशा से ख़बरों की ज़ीनत बनी रहती हैं और अच्छे अंदाज में रहती हैं। लोग हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं, लोग उनको एक इंतहाई बावकार और बेहतरीन अदाकारा और इंसान तस्वुर करते हैं। ड्रामा और फिल्म दोनों मैदानों में उनको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी काम की वजह से सराहा गया। ताहम हाल ही में उनका नाम एक नए तनाज़े का शिकार बना, जिसपे मारूफ सहाफ़ी नईम हनीफ ने उनके माजी से मुतालिक कुछ दावे किए। पूरी दुनिया में आपके फ़नकारों की इज़्ज़त की जाती है, पूरी दुनिया में आपके कॉन्सर्ट्स जब होते हैं तो वहाँ पर इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपके म्यूज़िशंस को, आपके सिंगर्स को इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आपके फ़नकारों के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। आपका फ़नकार स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हो तो आप उसे कभी बॉटल मारते हैं, कभी पानी फेंकते हैं, कभी च्युइंगम फेंकते हैं, कभी डब्बे मारते हैं। ये तो आप देखें कि परवरिश है हम लोगों की, ये तो तरबियत है वालिदैन की, कि बच्चों को इस तरह से तरबियत देकर जो है सड़कों पर निकाला हुआ है। दूसरी बात है कि हर बंदा अपने सहाफ़ियों की, हर बंदा अपने अदाकारों की इज़्ज़त करता है। यहाँ पे उनके माज़ी को खंगाला जाता है, उनके माज़ी पर बात की जाती है, उनको उनके माज़ी के हवाले से उनको जानने की या उनकी पहचान बनाने की कोशिश की जाती है। तो किसी का माज़ी उसकी पहचान नहीं बनाता, ये सबको समझने की ज़रूरत है। आपका किरदार, आपका बावकार होना, आपका काम, आपकी अच्छाई आपका जो है नाम बनाती है और लोग आपको उसी से जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों का माज़ी होगा, हम यहाँ पे फरिश्ते थोड़ी लगे हुए
ہوئے ہیں کہ آپ پکڑ کے جو ہے اعمال لکھیں لوگوں کے اور اس کے بعد کچھ سال بعد جب وہ بندہ ترقی کر رہا ہو تو آپ اس کے اعمال نامہ جو ہے کھول کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو انسان، کوئی بھی انسان جب کسی پہ انگلی اٹھاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے گریبان میں دیکھ لینا چاہیے کہ آپ بھی فرشتے نہیں ہیں، آپ نے بھی کروڑوں غلطیاں کی ہوں گی، اور ان غلطیوں کو بھی اگر آپ سامنے لا کے رکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ انسان کی غلطیوں کا پردہ جو ہے وہ رکھتا ہے، وہ اللہ ہی رکھتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی بات نہیں بھی پتہ ہوتی تو آپ بات بنا کر اگلے بندے کو بدنام کرنے کے لیے دنیا میں آ جاتے ہیں، جو انتہائی غلط حرکت ہے۔ صحافی نے اپنے یوٹیوب پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ صبا قمر لاہور میں جس گھر میں رہتی تھی وہ مبینہ طور پر ایک شخص نے انہیں فراہم کیا تھا، اور اگر اداکارہ کو کسی بھی شہر میں گھر فراہم کیا جائے کسی کی بھی جانب سے تو وہاں رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اب نعیم حنیف نے حالیہ پوڈ کاسٹ میں اس معاملے پر خاموشی توڑتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر تنقید ایک معمول کی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں اسے کھلے دل سے قبول کرتا ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اتنے جو ہے تجربہ کار ہیں کہ پہچان سکتے ہیں کہ تنقید حقیقی ہوتی ہے اور کب ادائیگی شدہ اور خریدی جاتی ہے۔ نعیم کے مطابق یہ تنازع اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صرف اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور اس پیشے میں کئی سالوں سے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں میڈیا کے ابتدائی اور بڑے ناموں نے بڑی تربیت دی ہے، اس لیے وہ سینسرشپ اور دباؤ سے خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا وہ ہمیشہ اپنی صحافتی دیانتداری، جو بھی انہوں نے کہانی اپنے لیے سنائی، انہوں نے واضح کیا میں کسی پابندی یا نوٹس سے نہیں ڈرتا ہوں، ہمیشہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہتا ہوں اور اپنی صحافت کو صاف اور معتبر رکھتا ہوں۔ یہ صحافت ہے، مطلب ڈیفینیشن وہ جو ہے آمنہ تنویر لکھ رہی ہیں نیچے کہ یہ کون سی صحافت ہے؟ سر یہ بتائیں کہ کسی کے پاسٹ کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کے پوڈ کاسٹ میں اس کی ذاتیات پہ حملے کرنا، اس کے کریکٹر پہ حملے کرنا، یہ کون سی صحافت ہے؟ نعیم حنیف کے مطابق ان کے پاس شواہد موجود ہیں اور بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی۔ اب میں اس پہ کیا کروں؟ کوئی کسی کے مطلب کیوں دور تک جائے گی؟ اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے، کسی کی اپنی ذاتی زندگی ہے، کسی کو کیا لینا دینا کہ کوئی گھر لیتا تھا، کوئی پلاٹ لیتا تھا، کوئی کھانا کھاتا تھا کسی سے لے کے، مطلب it's none of anyone's business۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس بڑے ثبوت ہیں، بات بہت آگے تک جائے گی، بہت دور تک جائے گی۔ وہ کہتے ہیں دوسری طرف صبا قمر بھی پیچھے ہٹنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نعیم حنیف کے خلاف پوسٹ لگانی بند نہیں کی۔ لیٹسٹ پوسٹ میں اداکارہ نادیہ حسین کو صبا قمر کی حمایت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حالات دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے بلا وجہ الزامات اور قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے، ایک دم سے یہ ختم بھی ہو جائے گی، ختم بھی کروا دی جائے گی۔ تو معاملات کیا ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر ہم اس کو جنرل بات کریں تو انتہائی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے کہ آپ نے 40 سال پہلے، آپ نے 50 سال پہلے جو ہے کسی سے انڈا لے کر کھایا، آپ انڈے کی دکان پہ کھڑی ہوئی تھی اور آپ نے، اس بندے نے آپ کو نان آفر کیا تو آپ نے مفت میں نان لے لیا۔ اچھا، آپ کو کوئی بھی مفت میں نان دے گا تو آپ جا کے مفت میں نان کھا لیں گی، یہ کیسی باتیں ہیں؟ مطلب یہ کس طرح کی چیزیں ہیں؟ لوگ اس پر سوال کر رہے ہیں کہ ہر انسان کی ذاتی زندگی ہے، ہر انسان کی اپنی پرسنل لائف ہے، وہ کسی نے نان لے، گھر لے نہ لے، لیا تھا یا نہیں لیا تھا، وہ کسی اور کا لینا دینا نہیں ہے کہ آپ اتنے سالوں کے بعد آ کے کسی کی کہانی سنا رہے ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا اوپینین، اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے، ضرور بتائیں۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔